दाद नाल बयान फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखो सलाम का जवाब तो दिओ जरा। इंज लगता है जिवें तुसीं जलसा सुनन नहीं आए, बच्चों के बेफार्म बनवान आए हो हैं। बोलिया करो जरा ताकि तुहाडा भी हिस्सा पै जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि हबली मिनस सालिहीन। रे रात दा जागना बड़ा औखा, नहीं हो जागदा कोई बेकार राती। एक जागदा इशक दी मरज वाला, दूजा जागदा सख्त बीमार राती। एक जागदा चोर जो सन होते, दूजा जागदा रब दा तलबगार राती। वारिस शाह मियाँ जदों सारे सौ जांदे, इको जागदा परवरदिगार राती। हजरात, कुरान पाक दी तिलावत के बाद अल्लाह दी तौहीद दा तस्करा हो रहा है। नज़म दे अंदर भी और हज़रत मौलाना हाफिज़ मुहम्मद उसामा मंजूर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला दे बयान अंदर भी अल्लाह दी तौहीद एक ऐसा मसला है कि इंसान दे कोल गुनाह ही गुनाह हो ना, अगर अकीदा तौहीद पक्का है ना तो अल्लाह उस बंदे दी जिंदगी दे गुनाह मुआफ़ करके अकीदे तौहीद दी बरकत ना अल्लाह जन्नत भी देवेगा और जन्नत दे अंदर सोने नबी दा अल्लाह गुआंढी भी बना देवेगा। और अकीदा तौहीद एक ऐसी नेमत कि जिस बंदे नू अल्लाह ने अता फरमाया, अल्लाह ने उन्होंने कबरां ते नहीं झुकन दिता, दरख्तां दे अगे नहीं झुकन दिता। अल्लाह नू उहदा सर इतना पसंद आया, अल्लाह ने उहदे दिल दे अंदर हर बंदे दा एहतराम रखिया है। लेकिन जदों भी सिर झुकांदा है तो सिर्फ अरशां वाले रहमान अगे झुकांदा है, अल्लाह तो इलावा किदे अगे सिर झुकांदा नहीं झुकांदा। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दुआ मैं तुहाडे सामने वो अल्फाज बयान किए ने कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दे कोलों पुत्र मंगया। और जितने भी अंबिया नबी आए अल्लाह कोलों पुत्र ही मंगते रहे, लेकिन धियां पुत्र देन दे खजाने एक किदे कोल ने? बोलो जिन्होंने अपने जुबान दी है, जेड़ा अल्लाह दा खांदा, बोलो एक किदे कोल ने? अल्लाह दे कोल ने। जदों भी औलाद मंगनी है सिर्फ अल्लाह कोलों मंगनी है। जदों भी झोली फैलानी है तो किदे सामने? बोलो यार किदे सामने? अल्लाह दे सामने। और एक गल भी ज़हन च रखो, जेड़ा अल्लाह पुत्र देंदा है ना, ओहो ही अल्लाह धियां देंदा है। बोलो, जेड़ा अल्लाह पुत्र देंदा है ओहो ही अल्लाह धियां देंदा है। बड़ा दुख होया, कल फेसबुक के उत्ते खबर पढ़ी कि एक बंदे नूं अल्लाह ने तीसरी धी दी, उन्हें अपनी बीवी के उत्ते पेट्रोल पा के ते अग ला दी कि मैनू धी नहीं पसंद। कैसा तेरा ईमान है, कैसा तू मुसलमान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह दे कोलों सवाल किया, अल्लाह जदों किसी बंदे नूं तुसीं प्यार करदे हो, मुहब्बत करदे हो, अल्लाह फिर उस बंदे नूं की अता करदे हो? फरमाया जिस बंदे नाल मैं प्यार करा सब तो पहला मैं उहदे उत्ते रहमत दी बारिश पा देना वा। आ जिहड़ी अज पई है, वेखो ना गर्मी का जोर टुट गया। अल्लाह जे और प्यार आए, फरमाया फिर मैं उहदे घर मेहमान भेज देना है। अल्लाह जे और प्यार आए, फरमाया फिर उस बंदे नूं मैं बेटी अता कर देना वा। अल्लाह अकबर। अंदाज वेखो अल्लाह की मुहब्बत आ कि जे अल्लाह जिहदे नाल प्यार करदे ने, अल्लाह उस बंदे नूं बेटी अता कर देंदे ने। बोलो की करदे ने? उची बोलो, की अता करदे ने? अल्लाह बेटी अता करदे ने। अल्लाह जे और प्यार आए, फिर मैं उन्होंने दूसरी बेटी दे देना वा। यानी कि इतों पता लगा
کہ جیڑا بندہ ਧੀਆਂ دے کولوں نفرت کردا ہے وہ بیٹی کولوں نفرت نہیں کردا، اللہ دے پیار اللہ دی رحمت کولوں نفرت کردا ہے۔ ایویں بیٹا ہوئے تے خوشیاں منانیاں، بیٹی ہونی تے سکے بھرا نوں بھی نہیں دسنا کہ اللہ نے مینوں بیٹی عطا فرمائی ہے، اللہ نے مینوں بیٹی جیسی رحمت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک گل ذہن چ رکھو، پتر جڑے نے یہ نعمت نے تے دھیاں اللہ دی رحمت نے۔ پتر نعمت نے، دھیاں اللہ دی نعمت دا حساب ہونا جے، رحمت دا حساب کوئی نہیں جے ہونا۔ نعمت دا حساب ایک ایک نعمت دا رب نے پوچھنا تینوں انیاں نعمتاں دتیاں، تو کھا کے میرے بارے کی گمان کی میرا شکریہ ادا کیتا ہے، لیکن رحمت دے بارے حساب نہیں ہونا، کیونکہ اللہ دی رحمت ہی اتنی کو وسیع ہے کہ مالک نے ایک قطرہ پانا ہے تے زندگی دے تونے تو کے رکھ دینے نے۔ رب آپ اعلان کر رہے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ فرمایا قل اے میرے پیغمبر اعلان کر کے اعلان فرما دیو اور میرے بندیاں تک پیغام پہنچا دیو۔ فرمایا میں اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، بیٹی اللہ دی رحمت ہے۔ فرمایا میں اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ فرمایا میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ قرآن دے دوسرے مقام تے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ قرآن دے تیسرے مقام تے فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء۔ فرمایا ہر چیز نالوں میری رحمت زیادہ وسیع ہے۔ اور اللہ دی رحمت بیٹی اللہ دی رحمت ہے۔ حضرات آؤ میں ایک گل کر کے گل مکانا چاہنا، بیٹی اللہ دی رحمت ہے۔ جیڑا اللہ بیٹیاں دیندا ہے اوہی اللہ بیٹے عطا کردا ہے، جیڑا اللہ بیٹے دیندا ہے اوہی اللہ بیٹیاں عطا کردا ہے۔ قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر۔ اور ترجمہ اہل دل کر گیا بڑی پیاری گل امد چھاڑ دے او بندے آ جھوٹ بولنے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے۔ بولو کدے کول نے سارے نے بول لے جن رب نے ایڈی لمبی زبان دیتی ہے، بولو ذرا ذکر سونے اللہ دا کرو، بولو ذرا سارے اختیار کدے کول نے۔ آواز نہیں آئی محبت نہ اینی محبت نہ بولو کہ تسی بولو تے اللہ زندگی دے گناہ ہی معاف کر چھڑے۔ بولو ذرا سارے اختیار کدے کول نے۔ چھاڑ دے او بندے آ جھوٹ بولنے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے۔ بندے آ تو رب نالو ناتا توڑے آ جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑے آ اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے۔ چڑی تے ممولے بھی سنگھارے رب نے مورا اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے۔ کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے۔ تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰੋ ਮੋਤੀ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਹ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਅਸ਼ਾਹੋ ਇਨਾਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰਾਂ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਅਤਾ ਕਰਾਂ? ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੰਮੀ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ? ਔਰਤ ਦਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ? ਪਹਿਲੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰਾਂ। ਰੱਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਆਏ ਤੇ ਤੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾਏ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਪਹਿਲੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਧੀ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗਿਆ, ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿ ਲਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਓ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ? ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਔਲਾਦ ਹੀ? ਅੱਲਾ ਜੀ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਾ ਕਰ ਜਾ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ 4 ਧੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਉਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਅਸਬਾਬ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੇਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਧੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। फरमाया यहाँ बोले मैं अशाह इनासन व यहाँ बोले मैं अशाह उज़्ज़कूर आओ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा। फरमाया जिन्हों चावा मैं बेटियां अता करा, जिन्हों चावा मैं बेटे अता करा। हज़रात मैं ए पैगाम देना चाहना, जिवें बेटियां ना प्यार कर दियो बेटियां ना प्यार करया करो। ओदी वजह की है? मैनू अल्लाह दी कसम है जदों धीयां हाथ चुक के दुआ कर दिया ने अल्लाह दा अरश हिला देंदियां ने। इस वास्ते आओ इन्हां बेटियां नाल प्यार करो, बेटियां नाल मुहब्बत करो, धीयां कोलों दुआवां लिया करो, इन्हां दी तरबियत करिया करो, इन्हां कोलों नफरत ना करिया करो। धीयां कोलों नफरत करना अल्लाह दी रहमत तो नफरत करना। इस वास्ते जेड़ा अल्लाह बेटे दिंदा एक बारी मिल के बोलो ओहो ही अल्लाह, तो फिर अल्लाह की तकसीम ते राजी रहना चाहिए। मैं उस्ताद कुर्रा फजीलत शेख हज़रत मौलाना कारी मुहम्मद उस्मान ताहिर साहब उन्होंने बड़ा मशकूर ममनून आ। मैंने हुक्म फरमाया कि जी हज़रत शेर पाकिस्तान सुल्तान उल वाइज़ीन उस्ताद खुतबा हज़रत मौलाना अलहाज मंजूर अहमद साहब उन्होंने तो पहले थोड़ा जहा बयान करना है। अल्लाह आगे दुआ फरमाओ, अल्लाह इन्हां दियां मेहनतां कबूल फरमाए और इन्हां दे वालिद मोहतरम बड़े अल्लाह दे वली हज़रत हकीम प्रोफैसर डॉक्टर अब्दुल करीम साजिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दियां मेहनतां कोशिशां काविशां। मैं अगले दिन लाहौर 23वीं रात नूं प्रोग्राम ते गया तकरीर करने वास्ते। इन्हां दा भाई छोटा अल्लाह दी कसम तरावियां पढ़ा रहा सी, दिल करदा सी ये सारी रात पढ़ी जाए तो असी सुनते जाइए। अल्लाह की किड्डी वड्डी डॉक्टर साहब उत्ते रहमत है। अल्लाह उन्हां दी कबर नूं जन्नत दी क्यारी बनाए। उन्हां दे बेटे कुरान सुना रहे ने और हकीम अब्दुस्तार नदीम साहब अल्लाह पाक इन्हां नूं सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। ये भी बड़े खुश नसीब ने, अल्लाह ने हाफजा दियाँ लाना लाइया ने और इन्हां दे बेटे हाफजे कुरान जो दुनिया तो चले गए हादसे के अंदर अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमाए। अल्लाह इन्हां दे खानदान कोलों
دین دا کام لوے اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے ایک پروگرام اگے میں اوتھے پہنچنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک تہاڈا ساریاں دا ہونا تے جنہاں اج دا یہ پروگرام کیتا انتظام اہتمام کیتا ہے اللہ قبول و منظور فرمائے فقیرانہ آئے صدا کر چلے بھائیو خوش رہنا ہم دعا کر چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ